ওয়েস্ট বেঙ্গল পনত মুর্শিদাবাদ জেলা রেয়া ডোমকল থানা আলিগড় রেন মিটং তিরলা জামাই ওড়া সামাং রে ধর্না রে दुड़ुब लेन ताहेना और पुलिस नवा खबर बाडाई काते उनी उद्धार काते थानाते को इदिया कादेया और घटन रेना को तुनखी तोला सेदा पुलिस जुरीपुरी नापाई को तहन खान ओड़ा संसार रे रोड लांदाते दिन दो पारमो कना जुरीपुरी तालारे एपर हंडे सिरजेव लेन खान में दाग गी जोरो कना उनकान मित घटन रिया कथा की सदरिना पश्चिम बंग पनत मुर्शिदाबाद हनत डोमकुल थानारिया आलिगढ़ टोठारे नोंकान घटन हुएना गोलाम सरवार न्यूतुमान कोड़ा दो रेहना पारभिने बापला लिदिया उनकिन रेन मित कुड़ी गिद्रे मेनाय तकिना আমার মেয়ে সংসার করার জন্য ধর্নায় বসেছে প্রায় 2-2.5 থেকে বসে আছে ঘর কোনো মতেই খুলছে না ঘরে উঠতে দিচ্ছে না আপনারাও দেখছেন নিশ্চয় এখানে অনেকগুলা মানুষ আছে তারাও দেখছে এই যে আপনি ঘর দেখছেন 8-9 বছর ধরে সংসার করে ঘর করেছে গ্রামবাসীর কাছে আপনি রিপোর্ট নিতে পারেন আজ প্রায় 1.5 বছর ধরে নির্যাতিত হয়ে আছে ও আবার বিয়ে করেছে তা আমার অনুরোধ করজোড়ে আমি অনুরোধ করে বলছি আমার মেয়ে যেন সংসার পায় ঘর পায় ওর একটা শিশু আছে সেই শিশুটা যেন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে আমার আর বলার কিছু নেই আমি ভারসম্পন্ন হারিয়ে ফেলেছি हर को कथारे बाडाई कना बाना हर खुशी रजिति की बापला दो हुईलेन तकिना मिटटांग गिद्रे हुई तायम ओड़ा संसार रे दो जतो हर नापाय गी को ताहे कना किछि दिन तायम गी बांगमा साजाव संसार चे लेकाते नासावा उनकाना कथा कुकी रकाबेना ओड़ा हर रेहना पारभिन दो उनकान कथा को बाई सहाव दाड़ियाते उनी दो आज बाबा ताकुठे चलाव लेन ताहे इने ताकरीगी उनी कोड़ा दो आर मिटटांगे बहु जोंगान ताहे नित तो उनी कोड़ा छुटकी बहु जहां दोहोआ कदी उनी नियतिगी मेनाय कदिया मेनखान बटकी बहु नि तो आरहु ताहेने मेने कना उना लगिते कोड़ावा ओड़ा रिया दुवर रहे कते दुड़ु आखना मेनखान कोड़ा पहाट रेन हर दुवर की बांकु छी आय कना बटकी बहु दुवर सामांग रे दुड़ु कते चेत ए लये कना আমার স্বামীর বাড়ি আমি এসেছি দুটোর সময় এসেছি দুটো থেকে বসে আছি গেট খোলার জন্য অনেক উনাই বিনাই করেছি এখন পর্যন্ত গেট খোলা দেয়নি কতক্ষণ বসে থাকবো আমি ওরা ভেতরে আছে গেট খুলছে না অনেক চিৎকার করলাম অনেক কথা বললাম ডাকলাম ছেলেকে দিয়ে ডাকলাম গেটও খুললো না ভেতর দিয়ে লাগিয়ে দিল আর ও আমাকে ঢুকতে দিবে না কারণটা আমি তো ঠিক জানি না যে ঢুকতে দিবে না কেন আমার অধিকার নাই আমার স্বামীর বাসা সন্তানের বাসা আমি থাকবো কোথায় তাহলে সামান্য এই উপকারটুকু যদি না পাবো দেশের কাছে গ্রামের মানুষের কাছে তাহলে আমরা থাকবো কোথায় আমাদের মতন মানুষগুলা আমি স্বামীর বাসায় থাকবো স্বামীর সাথে সংসার করবো ছেলে দিয়ে এইটুকুই চাওয়া আমার সবার কাছে उनिया कथारे बाडाई नामो कना उनी तो गिद्रे नियते आयरेन जामाई सावगी ताहेना मेनखान दुवर दो बांकु झी आय कना नुआ घटन रिया कथा पुलिस को बाडाई नाम के खान कुड़ी घुल को सेटल लेना आर उनी तिरले ओड़ा रुअड़ बांगे मेने कांते उनी दो पुलिस की थाना ते को इदी तोरावा का दिया ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।